जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और वो उसी तसलसल से चीज़ें चल रही हैं। और अब आप लोगों के सामने मेरी बात को आप यकीन ना करें तो उनके अपने सोशल मीडिया की टीम से चीज़ें बाहर आ गई हैं। जो गुफ्तगू आपने सुनी उससे आपको वाज़ेह होता है कि सोने की चिड़िया है, इसको जेल में रखो। और इस खत्ते के अंदर बड़े और पॉपुलर लीडर जो हैं वो जेल में होते हैं, या उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उस पर सियासत पर 40-50 साल तक चलती है। तो वो आपके यहाँ क्लैरिटी हो चुकी है। दूसरा बहुत ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और बेगम साहिबा जो है वो लीड कर रही हैं, और ये पीटीआई के लोग फीड भी कर रहे थे। और बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है, और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। और उसी के तहत 190 मिलियन पाउंड की केसेस के अंदर भी ताख़ीर होती चली जा रही है। बड़ा प्रोपेगेंडा ज़बरदस्त किस्म का चलाने की कोशिश की। लेकिन मैं उनको बार बार आप लोगों के सामने 2.5 साल पहले नहीं, 3.5 साल 4 साल पहले जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। उस वक्त वो नहीं माने। उसके बाद भी मैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। ठीक है, आप इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले, और जुर्म की सजा होती है। जुर्म आप करेंगे, कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सजा होगी। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए, साइन ऑफ आपने किया, और उस समय कैबिनेट का हिस्सा था। और इसी के तहत जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, वो प्रोपेगेंडा भी ना, उसकी गुब्बारे से हवा आपको आज संडे या आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी कि सारी की सारी चीज़ों की हवा निकल जाएगी। जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था कि हम पे प्रेशर है, हम पे इंटरनेशनल प्रेशर है, तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया, क्योंकि जुर्म किया आपने। तो ये तो मैं 3.5-4 साल पहले जो कैबिनेट का हिस्सा था तब आपको बता रहा था, खान साहब को बता रहा था, उस वक्त भी मीडिया को बता रहा था कि ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सजा होगी, उनके साथ जितने और भी हवारी हैं उनको भी सजा होगी। तो ये तो सजा, इसमें तो कोई दो राय अब होनी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो बैरून मुल्क प्रेशर था, मैंने आपको बताया था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 3 हफ्ते बाद मैं वापस मुल्क में आया हूँ, और मैंने कहा था उसके अंदर मैंने लोगों को बताना है कि किस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और खान साहब की जान को उनके लोगों से खतरा है। और आपने देखा कि 3 हफ्ते बाद जब मैं आया हूँ तो वो काफ़ी मुल्कों का प्रेशर भी जो सो कॉल्ड बुनियादी तौर पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो भी काफ़ी थम गया। क्योंकि आप जब जाके सच्चाई किसी को बताएंगे तो वो समझेगा कि भाई ये प्रोपेगेंडा, ये ड्रामा है। उसके बाद आपने पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं था कि आप हर चीज़ से बाला तरें, कानून से बाला तरें या आसमानी मखलूक बन गए, नाउज़ुबिल्लाह। आपने पॉपुलरशिप के ऊपर आप संभाल नहीं सके, आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने मरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के खिलाफ चीज़ें कर ली, रियासत के तनसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी। आप सब चीज़ें करते चले गए, कन्फ्रंटेशन की सियासत लेके आगे बढ़ते चले गए, और आपको लगा कि शायद मुझे इसका कोई फायदा बदमाशी के जरिए हो जाएगा, पॉपुलर वेव की तरह जरिए होगा। आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं, ये अंदरून खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान ही लेना चाहते हैं, क्योंकि जान लेंगे तो उनको मजीद फायदा होगा। जो आज इक़्तिदार के मजे ले रहे, वो खान साहब अगर मफरूजे के तौर पर बाहर आए तो इनमें से कोई भी आपको इक़्तिदार में नजर नहीं आएगा। और आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि हमने कहा है कि हम तहरीरी तौर पे जुडिशल कमीशन चाहते हैं, जो पीटीआई ने मुलाकात के बाद का है, तो कहाँ मौला जड़ की सियासत कर रहे थे, कहाँ गुंडागर्दी की सियासत कर रहे थे, कहाँ बदमाशी बंदूक की सियासत कर रहे थे। अब आप कशकोल लेके खड़े हो गए कि हम ये चाह रहे हैं। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को तो आप मानते ही नहीं थे, तो जब आप मानते नहीं थे तो आपने इसको लीगलाइज भी कर लिया। आप अदालतें आपके हक में फैसला करें तो अदालतें अच्छी है, वरना आप कहते हैं कि अदालतें ही बुरी हैं। स्टैब्लिशमेंट से आप बात करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा था, आपको स्टैब्लिशमेंट ने कहा हमारा कोई वास्ता आपसे नहीं है, आप स्टैब्लिशमेंट भी अच्छी है। तो यहाँ तक तो अब चैप्टर आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ना कोई बैकडोर मुज़ाकरात है, ना बैरून मुल्क से कोई प्रेशर है, ना इंटरनल कोई प्रेशर है, और इसकी हवा आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी। वो हवा तो निकल जाएगी। तो ये चैप्टर तो क्लोज है। ये ओपन एंड शट केस पहले से था, इसमें कोई नई चीज़ होने वाली नहीं है। जुर्म की सजा होनी है और वो होगी। अनफॉर्चुनेटली करवाया गया, किया उन्होंने, तो वो जोम में थे। उसके बाद आप आगे आ जाए, हमारी
فوج نے, ہماری ایف سی کے لوگوں نے, ہماری پولیس والوں نے دبا کے شہادتیں دی, خون دیا, خون دیا, خون دیا, پانی کی طرح خون دیا. لیکن اب میں آپ کو ایک اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں کہ اس خون کے رنگ کی تعبیر نظر آنا شروع ہوگی ہمارے جھنڈے کے اندر. ہمارے خطے کے اندر پاکستان جو ہے, اس پورے خطے کے اندر بڑا وائبرنٹ ہو کے نظر آنے والا ہے. اور یہ بھی میں کوئی آپ سے مہینوں سالوں کی بات نہیں کر رہا, ابھی انہی آنے والے ہفتوں سے آپ کو نظر آئے گا. اور اگر ہمارے پاس ایک ٹیم کا ایک اچھا پلیئر آ گیا ہے, ڈیموکریٹک لوگ, جمہوری لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ آپ فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو دے دیں, تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے. تو چلے میں جمہوریت کا حسن سمجھتے ہوئے ان کو ٹیم لیڈر بنا دیتا ہوں یا ٹیم کا حصہ بنا دیتا ہوں. ہم سب ایک میچ کھیلتے ہیں, رونالڈو بھی کھیلتا ہے تو, لیکن رونالڈو سامنے نظر آتا ہے, باقی ٹیم ممبرز بھی گدے گھوڑے اس کا چل رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا ککنگ سٹائل, اس کا ویژن, اس کا سٹائل, اس کا ڈاج کرنے کا سٹائل رونالڈو کا پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی طرح لکیلی, فارچونیٹلی ہمیں ایک سپہ سالار ملے جو بازار میں, جن کا نام انٹرنیشنلی جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کی بدولت, ان کی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت پاکستان ایک وائبرنٹ خطے میں نظر آنا شروع ہونے والا ہے, آپ کو نظر آئے گا. اور اسی بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت آپ کو بہت کچھ انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے فیور میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی آئندہ آنے والے ہفتوں اور دنوں سے. اب شروع ہوگی وہ چیزیں. اس کا فائدہ ایکچولی ایلائز اور گورنمنٹ کو بھی ہوگا, شہباز شریف کو بھی ہوگا, کہ انہوں نے یہ جانچ دیا کہ ایک آدمی میں قابلیت ہے, اس کا بینیفٹ پورے ملک کو مل رہا ہے, تو وائی ناٹ. اگر آپ کی وجہ سے مجھے کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو وائی ناٹ. پہلے آج تک ہم سے ڈو مور کہا گیا ہے, لیکن اس بار میری توقع ہے, جو میں اتنا 3 ہفتے کا ٹرپ کر کے آیا ہوں, تو جو میری اطلاعات ہیں, جو میری انٹریکشنز ہیں, اس کے تحت ہمارے سپہ سالار میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس پوزیشن پہ پاکستان کو لے کے آئیں گے کہ وہ کہیں گے واٹ ان اٹ فار می ایز ان پاکستان, یعنی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے ہم سب کے لیے, اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور جو 20 جنوری سے اوپر نظریں ٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی, میرے خیال سے ان کو ادھر بہت سخت مایوسی ہونے والی ہے, اور پاکستان کو بہت زبردست قسم کی کامیابی ہونے والی ہے, جس کے پھل نیچرلی جو ہوگا وہ توڑ لے گا. کیونکہ ٹیم ممبر ہمارے پاس سالڈ ہے, ٹیم لیڈر ہمارے پاس سالڈ ہے, اور جو فوج کی قربانیاں ہیں وہ اب قوم کو سامنے نظر آئے گی. اور یہ لڑائی جو میں 4 سال سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا, خان صاحب نہیں رکے انفارچونیٹلی, وہ انہوں نے کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی. اور اب بھی جو اسٹریٹجی ہے کشکول کے ساتھ, وہ اسٹریٹجی بھی ایک فلاپ اسٹریٹجی ہے. ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات سے جو آگ جنگل میں لگتی چلی جا رہی ہے وہ کرٹیل ہو جائے, اس میں مذاکرات سے آگے بڑھیں, نیک نیتی سے. خدا را عمران خان صاحب کے ساتھی, ان کی جان بخش دیں, ان پہ رحم کریں. ہم سب نے ان سے سیاست سیکھی تھی, ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں سمیت میرے, ان کی بدولت ہم الیکٹ ہوئے تھے. لیکن ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اپنے لیڈر کو, میرے تو نہیں ہیں وہ, لیکن جن کے لیڈر ہیں وہ, میں بھی ان کی جان کے معاملے میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ کوئی ایسی چیز کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے تحت اگر آپ ٹائملی چیزیں دیکھیں تو اب پاکستان کا 2025 کا جو سال شروع ہوا ہے, اس میں آج سنڈے ہے, منڈے آنورڈ آپ کو پاکستان کے لیے بہت بہتریاں نظر آئیں گی. میں کچھ چیزیں کھلا کے بھی آپ کو نہیں بول سکتا کہ چیف کی بدولت ایک بیک ڈور ڈپلومسی کے تحت ایک اچھا پاکستان کی چیز ہونے جا رہی ہے. اور اس کی اگر اناؤنسمنٹ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں کرنا چاہتی ہے تو میں ان کو خوشی انجوائے کرنے دوں گا. باقی جہاں تک آج کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی اڈیالہ جیل کے باہر, مجھے افسوس ہوا کہ یہ کس دورائے پہ آ گئے ہیں, کس جگہ پہ جا رہے ہیں. بندوق لاٹھی پاپولرزم کے بعد اب کشکول لے کے در کی بھیک مانگ رہے ہیں, اور فارم 47 کی گورنمنٹ کو انہوں نے لیگلائز کیا ہے. وہی کورٹس جو بہت اچھی تھی وہ کورٹس اب برے ہونے جا رہی ہیں, وہی فوج جو بہت بری تھی وہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے, ان کے سپورٹر ووٹر بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی سب تھک چکے ہیں کہ یہ آدمی کس جگہ پہ اس کو لوگ لے گئے ہیں. یہ جو چوری ہوئی ہے, یہ چوری دن دہاڑے ہوئی ہے. اس میں بندوق چلوائی گئی ہے یا چلائی تو خان صاحب نے, تو بڑی ذمہ تو وہ نہیں ہو سکتے, جس وجہ سے میں ان کو کیبنٹ میں
اس چیز سے روک رہا تھا کہ خدا را یہ کام نہ کریں, اور میرے لفظ تھے نیب کا کیس ہے, آپ جیل جائیں گے, جب ہم اقتدار کی عروج پہ تھے. تو میں تو اس پوری چیز کا وٹنس بھی ہوں, میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس پریس کانفرنس کے اندر جہاں بہت ساری کلیئرٹی ہے وہاں بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, اور ہمیں ڈیو کریڈٹ جو ہے جس کا ہے اس کو دینا چاہیے. اور دعا گو ہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں اور جیسا میں بھی اگر بیرون ملک سے آیا ہوں اور وہاں میں نے لوگوں کو بتایا یار وہ کچھ چیزیں تھم گئی ہیں یا اب اس طریقے کی کنسرنز نہیں نظر آ رہے, تو میں نہیں کہوں گا یہ میرا کریڈٹ ہے, میں تو SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے, یہ فوج کی قربانیاں ہیں, اس میں ہمارے پولیس والوں نے بہت شہادتیں دی ہیں, اور ایک اسمارٹ رول پلے کیا ایلائز نے اور گورنمنٹ نے کہ ایک آدمی اگر ایک پاکستان کو ایک جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں اور ڈو مور کی جگہ واٹس ان اٹ فار می کی پوزیشن پہ پاکستان کو لے آئیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست خبر ہے. یہی تھا آج پریس کانفرنس کا مطلب کہ جس بے جانی میں ہم سب کیفیت میں ہیں وہ کیفیت آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جرم کے اگینسٹ سزائی ہوتی ہے, پھول گاؤں کا ہار اور ایگزیکٹو آرڈر کی طرح معافی نہیں ہوتی. ایسا ہو رہی ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے گورنمنٹ تبدیلیاں ہونے والی ہیں, کیونکہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی, تو ایسا کچھ ہے کہ تبدیلیاں آنے والی ہیں یا اس طرح کا کچھ لیڈر بنایا جا رہا ہے کہ سب کو قابل قبول ہوگا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال یہ کہ جو سب بیس کر رہے تھے, میری ازمپشن ہے, میری سوچ ہے, میری معلومات ہے, میرا جو دورہ تھا ملک سے باہر, اس کے تحت میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جس پہ سب سے زیادہ PTI ریلائی کر رہی تھی وہ PTI کی فیور میں نہیں جائے گا. وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو فوج کے سپر سالار آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے جنرل صاحب نے کی ہے, اس کا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا, اینڈ اٹ ول بی اے سرپرائز فار PTI اور گڈ نیوز فار پاکستان. ڈاکٹر واٹر صاحب یہ بتائیے آپ کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہی تھی, پھر ایک طیارہ آیا, جہاز آیا اور وہ نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے, تو ہمیشہ ڈیل ہوئی ہے, خالد جماعتوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے. ایک پاپولر لیڈر ہے اس وقت بھی عمران خان, ان کے آپ کو معلوم ہے فارم اگر 45 کے حساب سے تو وہ جیتے ہوئے تھے, اب ان سے سیٹیں بھی لے لی گئی. اب مذاکرات اگر سنجیدہ ہو جائیں اور ان کو بھی ایک اسی میں نیشنل اس میں لے کے آتے تو کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیں, مذاکرات کا تو میں سب سے بڑا حامی خود تھا. مذاکرات کے اندر جتنا پش میں نے کیا ہے آپ لوگوں کے توسط سے, چینلز کے توسط سے, ٹاک شوز کے توسط سے, اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا پسندی بات چیت ہے, لیکن بات چیت مخلص ہونی چاہیے, ایمانداری پہ ہونی چاہیے, نیک نیتی پہ ہونی چاہیے, بےایمانی پہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لیڈر کو مروا دیں, لیڈر کو جیل کروا دیں اور خود اقتدار کے مزے لوٹیں. جو یہ کر رہے ہیں آپ کو ان کی شکل سے ڈرامے بازی PTI کی نظر نہیں آ رہی. آپ شکل سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں, میں آپ کے سامنے بڑا ہوا ہوں, آپ لوگوں کے تلخ سوالاتوں کے بیچ میں نے ٹریننگ ہوئی ہے, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. یہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں 2.5 سال پہلے کر رہا ہوں, یا کابینہ کا حصہ جب اقتدار میں تھا, تو 190 ملین کے آپ لوگ گواہ نہیں ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پریس میں آ کے کہا, چینلز پہ آ کے کہا کہ یہ نیب کا کیس ہے تو جیل ہونی ہے. میں نے خان صاحب کو روکا, بنی گالا جا کے روکا. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب یہ کوئی شاکر یا کوئی شاکنگ نیوز تو آنے والی نہیں ہے. جرم کیا ہے تو اس کا جواب تو دینا ہے. اب آپ کی جو بات ہے طیارے کی, طیارے تو آتے رہے, طیارے میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لیڈرشپ کی بیماریوں کا بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. امریکہ میں نہیں, اس میں آپ کا جو انداز گفتگو تھا بہت ہی زیادہ تھا, ایک منجے ہوئے کھلاڑی ادھر چکا ادھر چکا آپ کے نظر ہے. آج آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بیرون ملک جہاں سے آپ واپس آ رہے ہیں, آپ بہت ہی کمزور پیچ پہ کر رہے ہیں. آپ کے لبوں لہجے میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. کیا باقی ہے عمران خان کی جانکاری جیت ہونے والی ہے اور آپ کی ہار ہے؟ دیکھیے, نہ مجھے ان کی جیت سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا, نہ مجھے ان کی ہار سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا. اگر آپ کی میں زبان سمجھوں اور سمجھوں کہ اگر ان کی جیت ہوتی ہے تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر ان کی ہار ہوتی ہے تو مجھے پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک آدمی جو ایک اچھے اسٹیچر کا آدمی تھا, ایک اچھا لیڈر تھا, وہ کس جگہ پر آ گیا, کس
किस गलाजत की पॉलिटिक्स में चला गया। जहाँ तक आपने कहा कि मेरी आवाज़ में गंगरज नहीं है, तो मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, आपको मेरी गंगरज वहाँ से नज़र आना शुरू होगी। और क्योंकि मैं अपने उस्तादों के सामने बैठा हूँ, आप लोगों के आगे, कराची का हूँ, कराची में आप लोगों के आगे पढ़ा हुआ हूँ, तो इतने सालों बाद मेरा इंटरेक्शन आज प्रेस क्लब में हो रहा है, तो नेचुरली मैं एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ। और आप लोगों के साथ तो मेरी पहले भी कभी कोई लड़ाई नहीं थी, आज भी नहीं है। तो आप मुझसे कड़वे सवाल करेंगे, आपने सिखाया था तहम्मुल सर का जवाब दे, तो मैं तहम्मुल नमाजी दिखा रहा हूँ, तो आप मुझे कह रहे हैं कि आप मैं थका हुआ तो मैं हूँ भाई। ये देखिए ना, गंग गरज वाली आवाज आ गई। जो मुलाकात करेंगे हुकूमत से बात करेंगे ताकि ट्रम्प की अलबरदारी हो जाए, उसके बाद ये मेरे से बात करेंगे। आप करेंगे हुकूमत स्टेबल होती जा रही है, लेकिन वजाहत नजर नहीं आ रही है। जो पार्टी और मोदी के दरमियान बात कर रहे हैं वो भी कहीं पे थम नहीं रहे हैं, और पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो इख्तिलाफात और मुलाकात आ रहे हैं वो भी कहीं थम नहीं रहे। क्या समझ रहे हैं, उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपका हुकूमत का या पीटीआई का आपका सवाल है, तो दोनों ही छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कभी वो छुप जाते हैं, कभी वो छुप जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बाय एंड लार्ज अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मुझे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन नाराज़ होते हैं लोग, अगर वो हमारी नाकस और नालायक होने की वजह से अगर वो बेनिफिट अगर हमें पाकिस्तान में सिपा सलार दे रहे हैं, आर्मी चीफ साहब SIFC के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मैं उनको टीम मेंबर बना लेता हूँ, मैं टीम लीडर कहता हूँ, चले टीम लीडर कर देता हूँ, तो हमें इस पर किसी का क्रेडिट देना चाहिए कि भाई अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है, अगर सारे गधे समेत मेरे अगर नहीं कुछ करके दिया पाकिस्तान के लिए और किसी घोड़े ने आगे कर दिया, तो आप ये तो कहें कि घोड़ा है, तो मेरे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इन जनरल कहा, फिर वो स्पेसिफिक करके मुझे कहीं और ले जाएंगे। ये बताइए कि तरक्की में सिपा सालार हमारी फौज किरदार अदा करती है, नो डाउट, लेकिन हमारी सियासत का वो काम नहीं करते, क्यों नक्शे कदम पे नहीं चलते ताकि मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सके। कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, एक जगह जमीन जमाते। चांद भाई, आप लोगों को बहुत शौक है ना हम सबको जमहूरियत खेलने का, तो भाई जमहूरियत का हुस्न है, उसका मजा भी लूटना सीखे। हम तो अब सीख गए और एंजॉय भी कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आपने जो बात की कि मुल्क में तरक्की हो रही है और SIFC और दूसरे जो मंसूबे हैं वो मुल्क की खुशहाली का सबब बनेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो सिंध में वैसे ही पानी की शार्टेज है। आप बाबरा के वजीर भी रहे, तब भी आपने देखा कि कितनी शार्टेज थी। तो ये बताइएगा, आप जिन सुबह की ये कह रहे हैं उनसे अपील करेंगे सिंध के लोगों को पहले पानी उतना है, अगर बाकी सुबह पानी आएगा तो आप कराची में कहाँ से पानी पिएंगे? देखिए, जब तक हम तो भाई वैसे भी टैंकर का, हमारा ये जबरदस्त मुल्क है, इस मुल्क के अंदर नलका है, पानी नहीं है, लेकिन टैंकर का पानी मिलता है। इस मुल्क में खड्डे हैं, सड़कें नहीं है, लेकिन गाड़ियां चलती हैं। इस मुल्क में पोल है, तारें नहीं है, लेकिन बिजली नहीं आती, फिर भी मुल्क चलता है। इस मुल्क में गैस नहीं है, सिलेंडर पे चलते हैं, सिलेंडर महंगा हो जाता है, माइक्रोवेव पे चलते हैं, लेकिन ये मुल्क चल रहा है। तो इस मुल्क की ब्यूटी है, ये मुल्क चल रहा है। लेकिन नहीं, मुल्क का ही सारा हाल यही था। गवर्नर साहब फरमाते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े उसी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर हैं, तो आप दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आप इसी तरह बताइएगा, दूसरी तरफ गवर्नर हाउस में गवर्नर स्थान पर उसमें गवर्नर के रोल को बढ़ाने का मुतालबा किया गया। कुछ अरसे से सदारती निजाम की बातें हो रही है, ये इस गवर्नर का किस तरफ इशारा है? मजीद जो ये मुतालबा सामने आ रहा है, देखिए, देखिए मेरा नहीं ख्याल, देखें सबसे पहले तो ये कि वो मुझसे राज़ी रहे, रफ्तार आप लोगों ने मेरी देखी है, परवाज़ भी आप मेरी देख रहे हैं, और अब इंशाल्लाह वो राज़ी रहे तो वो रुकेगी नहीं। चुगली करने वाले, साजिश करने वाले, नालायक, निकम्मे, जाहिल, करप्ट, चोर, बेईमान, मेरा पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, मेरा आज भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और मेरा कल भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने आपको कहा ना, मेरी रफ्तार और मेरी परवाज़, वो राज़ी रहे, कोई नहीं रोक सकता, ना मुझे किसी का डर है। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब आप मुझसे मुल्क की सतह पर बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझे इस टाइप की बातें, धूल वाली बातें क्यों कर रहे हैं सर? हम मुल्क की सतह पर हैं फोकस। अच्छा फैसल साहब, ये आपने बताया कि इमरान खान को गलत बताया गया, वो इसने तक पहुंचे, तो इमरान खान को आप कहते हैं कि वो आपका लीडर भी है
आपको पता है कि लीडर जो है वो दूर तक सोचता है। जो 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ और दीगर मामला हुए, अब जाके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जेल से बाहर निकाले गए किसी सूरत में, उनके कुछ नहीं हो रहा सर कुछ क्या कहते हैं सर देखिए, मैंने आपका कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कचकोल लेके अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो मैं भीख का कटोरा लेके आपका खड़ा होता, जो आज किया उन्होंने पीटीआई ने। जुर्म की सजा सामने, इसका डाइवर्जन करने की कोशिश की, वो तो डाइवर्ट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल प्रेशर की बात की, वो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया, वो भी आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आ जाएगा। इंटरनेशनल हवा इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए चल पड़ी है, ये मैंने आपको इतला दे दी, ये भी आप आइंदा हफ्तों में देख लेंगे। जहां तक आपने 20 जनवरी की पीटीआई तड़प से इंतजार कर रही है, मैं आपको कह रहा हूं कि 20 जनवरी से वो तड़प उनकी खत्म हो जाएगी और वो भी दूसरी तरफ आ जाएगी हवा। तो आपके सामने सारी चीजें। तो पाकिस्तान की जहां तक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की तरक्की की बात है, उसको तो नहीं कोई रोक सकता। आप अगर बात करें कि आपने धोन जबरदस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी, पॉपुलिज्म, झगड़ा, गाली गलोच, धरना मरना सब करने के बाद आपको क्या हासिल हुआ? आप और उस जगह पे चले गए, आपने रियासत पे अटैक कर दिया, आपने पोस्टर्स लगा दिया, आपने जला दिया, आपने शहीदों का तमस्का उड़ा दिया, आपने फौजियों के बारे में गालियां दे दी, फौजियों को शहीद कर दिया। सिविल आर्म फोर्सेज, रेंजर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म पहने वाले पुलिस की बात कर रहा हूँ, आप हैं, मैं हूँ, हमारे मीडिया के बहुत सारे बच्चे शहीद हुए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। अरशद शरीफ का केस अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए अभी तो कहानी शुरू हुई है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। देखिए जी, इसके सवाल के अंदर आप मुझे कहें कि अगले 15 मिनट में मैं कहाँ होऊंगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं अपनी जो बात करता हूँ उस पर कोशिश करता हूँ खड़ा रहूँ। अभी तक तो मैं अपनी जगह के ऊपर हूँ जहाँ मैं था, और मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, ये गुड न्यूज़ है। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो आग तेज़ी से फैल रही है दरमियान पीटीआई के और इमरान खान साहब के लिए, और मज़ीद तकलीफ़ात और मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं, उसको खुदारा मुज़ाकरात के तहत उस पर इतना रहम करें पीटीआई वाले, कम से कम उस आग को उस हिस्से तक ले आएँ जहाँ तक उन्होंने जुर्म किए हैं, उनकी सजाएँ वो पाएंगे या खाएंगे या वो फेस करेंगे। लेकिन ना करदा चीज़ें यही पीटीआई के लोग वो भी इन पर थोप रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जेल में रहे, और ये मैं आपको कहता जा रहा था, और अब आपके पास शवाहिद आप दिखा रहे हैं मीडिया वाले, मैं नहीं दिखा रहा। उन्हीं के अपने लोगों की ज़बानें, बातें, इंटरसेप्शन सारी आप लेके आ रहे हैं, सब कुछ सामने। एक सवाल है, आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही यहाँ पे। सिंध के लोग आजकल बड़े एहतियात कर रहे हैं और उनके लिए ये हक भी बनता है कि उनके लिए बड़े से किनार बन रहे हैं, ऊपर हमारे ऊपर वो बड़े से किनार बन रहे हैं टूरिस्तान के नाम से। तो इस पे आपका क्या रद्द अमल है? आप कौन सा बयान देना चाहते हैं कि वाकई वो किनार सिंध के लिए कितने नुकसान का साबित हो? देखिए मुझे, जब मैं फेडरल मिनिस्टर वाटर्स था तभी मैंने कहा था कि सिंध के पानी का इंसाफ का मामला सही नहीं, उसको देखना चाहिए। और एटनेक की मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी। मेरा मौका आज भी ये, सबको इंसाफ से मिलना चाहिए, और सिंध को भी मिलना चाहिए, और मिलेगा और लेंगे। बिल्कुल छोड़ दें, ट्रम्प का इंतजार छोड़ दें, उनका ट्रम्प कार्ड अब ट्रम्प कार्ड नहीं रहा। और आपने ये देख लिया है कि जो तसलसल से बयानात आ रहे थे वो काफ़ी हद तक थम गए, और क्या कहते हैं, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर पीटीआई बिफोर 20th जनवरी, एंड विल बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान बिफोर 20th of January। मेरा सवाल ये है कि कल एक जजमेंट आने वाला है, उससे आप एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो आपको इस बारे में लोग आगे ये भी करने वाले हैं, अपने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जो उनकी सजा मिलेगी अहम केस है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते और आप ऐवान बाला सेनेट पे पहुंचे, कैसे पहुंचे? दोनों सवालों का आपको जवाब देता हूँ। आप मेरे बुजुर्ग भी, मेरे बड़े भी हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर खुदा न खास्ता इस आदमी ने कत्ल किया है और कत्ल के शवाहिद वीडियो पे मौजूद है, तो इस आदमी को कत्ल के ऊपर सजा ही होगी, जजा तो नहीं हो सकती, या फूलों का हार तो नहीं बनाया जाता। तो मैं तो ये बात आज नहीं कह रहा, मैं आपको 2.5 साल पहले की बात अपनी नहीं कह रहा, मैं 3.5-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब काबीना में किसी ने सोचा नहीं था कि ये होगा। मैंने उस वक्त इमरान खान साहब से कहा था ये काम ना करें, और इसमें नैब का केस होगा और अब वो जेल होगी। तो मैं तो 4 साल से एक्चुअली बात कर रहा हूँ, 4 साल से पहले, 3.5-4 साल से कर रहा हूँ, जब केस हो रहा था, जब साइन हो रहा था। फिर मैंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी या जब मैं निकाला गया तब भी मैंने ये बात की, और 2.5 साल से मैं मुसलसल सारी जो बातें कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ। और मैं आपको अल्लाह की ज़ात करने वाली सजा जजा अल्लाह के हाथ में, लेकिन मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जब ये काम हो रहा था तो मुझे पता था कि इसका अंजाम, चोरी का अंजाम, जुर्म का अंजाम सज़ा है, और वो सज़ा
ہونی اس پہ مجھے کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس میں مجھے اور آپ کو شور ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے سوال مجھ سے یہ کیا کہ میں ایوان بالا میں کیسے پہنچا. دیکھیں جی, یہ سوال مجھ سے تب بھی ہوتا جب میں ایم این اے بنا, جب میں فیڈرل منسٹر بنا. سنیں نا سر تب فیڈرل منسٹر بنا تب بھی مجھ سے یہ سوال تھا. پھر میں سینیٹر بنا تب بھی مجھ سے سوال تھا. اور سینیٹرشپ میں نے عمران خان صاحب کی پارٹی کے بعد, جو مجھ سے کسی کا باپ نہیں لے سکتا تھا, میں نے وہ سینیٹرشپ خود واپس کی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہ ایسے کے لیے سیٹ خان صاحب کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے, میں نہیں رکھ سکتا, اور جس کو ججمنٹ کا حصہ بھی بنایا گیا. میں ان بے شرموں میں سے نہیں ہوں جو عمران خان صاحب کی آج بھی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں, عمران خان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. پریس کانفرنسز کرنے کے بعد آج بھی انہی اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. اب آپ کا سوال رہا کہ میں ایوان بالا میں کیسے پہنچ گیا. تو دیکھیں جی, میں جیسے آپ کے پاس پہنچ گیا ویسے میں ایوان بالا میں پہنچ گیا. اور ایوان بالا جو ہے وہ میری آخری منصب نہیں ہے انشاءاللہ. میں نے آپ سے کہا میری رفتار آپ نے دیکھی ہے, میری اڑان, میری پرواز انشاءاللہ آج کے دن کے بعد آپ اور دیکھیں گے انشاءاللہ. اور مجھے آپ اس سے آگے جاتے ہوئے دیکھیں گے, اور میں آپ کو کوشش کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ پورا بھی کرے.